Potrebe kompanije Smart Aqua napravljen je u okviru njihovog Test Before Invest tehnološkog demonstratora. Napravljena je jedna platforma koja omogućava zapravo jedan agentski pristup čitavom njihovom poslovnom problemu. Znači, oni su željeli, oni imaju postojeću infrastrukturu koju su htjeli unaprijediti sa nekakvim dodatnim funkcijama i tu je napravljen prijedlog za njih kako bi to moglo izgledati. Dakle, ideja je da se ovdje radi o jednoj orkestraciji agenata, da se stvari jedna platforma koja će postojati specijalizirani AI agenti koji će obavljati određene funkcije i postaće jedna rola orkestratora ili dirigenta tih agenata koji onda omogućava da se napravi nekakva konačna aplikacija. Ovdje je primjer jednog od tih agenata koji su zapravo analitički agenti. Ideja je bila da se kroz jedan prirodni jezik uz minimizaciju nekakvih SQL-ova, upotrebu vektorskih baza i ostalo, dođe do bolje analitike problema u vodovodnoj mreži, što je inače zapravo i glavna područje poslovanja Smart Aqua. Dakle, ono što je napravljeno, Smart Aqua je dala jedan primjer podataka iz njihove platforme, to je jedna baza grešaka u vodovodnoj mreži, prijava građana i tako dalje. Znači, osnovna ideja je bila identificirati na tom nekom određenom teritoriju, na tom nekom određenom području, da li postoje nekakve greške u samoj mreži. Ovaj demonstrator pokazuje kako bi se to moglo realizirati. Prvi dio naravno ovdje su dani samo neki grafovi, to je neka generalna analitika podataka u promatranom razdoblju, koliko je bilo grešaka, koji su bili korisnici sa najvećim grešaka. Međutim, ono što je zapravo najvažniji dio ovog demonstratora je bila realizacija dakle AI agenta gdje se mogu postavljati upiti o podacima koristeći prirodni govor, jednostavna pitanja, a onda sam agent to translatira odgovarajući upute prema bazi podataka. Pa evo, možemo postaviti neko pitanje na... Znači, možemo postaviti jedno takav tip pitanja. Dakle, što je osnovna ideja? Ideja je zapravo jedan veliki stupanj fleksibilnosti. U tradicionalnim aplikacijama vi morate za svake ovakvih tipovih izvještaja ili nekakvih upita morate imati stvari hardkodirane. Dakle, netko to mora, dakle, programeri ili oni koji razvijaju aplikaciju, oni moraju sve te slučajeve unaprijed identificirati, moraju se napraviti odgovarajući SQL upiti prema bazi podataka, kako je to relacijska baza, što najčešće, i onda se mora napraviti odgovarajući report. I ovdje je ideja potpuno druga, imate jedan posve fleksibilan sustav u kojemu nema fiksiranih elemenata, nego mi zapravo kroz ovakav upit na setu, sad mi smo ovdje mogli to i ograničiti na području grada, toga i tako dalje. Znači, ovdje se radi jedna analiza podataka koji nam govori o tome koji su uzroci curenja na pojedinim mjestima, gdje se najviše toga ima i tako dalje, i tako dalje. Znači, ovdje je čak dan precizan podatak, dakle, koje je to mjesto, koje su to lokacije koje se prijavljuju i tako dalje, i tako dalje. Znači, generalno gledano možemo vrlo detaljno postaviti to. Ja možemo gledati nema nešto gubitaka u mreži na podru. Znači, ovdje sada precizniji smo, to bi se moglo staviti na nekom određenom teritoriju i slično, može se odabrati tip tehnologije i ono što je najvažnije, evo sad ovdje smo dobili bitno preciznije nekakve podatke, dakle točno na području te lokacije dobili smo to. Sad možemo postaviti pitanje.